नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु एसपी एस्ट्रोलॉजी ओडिशा चैनल प्रसारित मासिक राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करवा जे सेप्टेम्बर 2025 रे केमिति रहिबो राशि चक्र सप्तम राशि तुला राशि व्यक्ति विशेष मानक पई शुभाशुभ राशिफल विषय विस्तृत भाव आलोचना करवा प्रतिकार सहित किंतु ता पूर्व आपण मानक एक अनुरोध जदि आपण माने हम चैनल को प्रथम थर कर आसी थांती तो वीडियो को लाइक करंतु शेयर करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिया बेल आइकन को प्रेस करंतु। चल दर्शक बंधु चलंतु आरंभ करबा आज आलोचना जे सेप्टेम्बर मास रे कोन रहिबो तुला राशि रो व्यक्ति विशेष मानक पई शुभाशुभ भाग्यफल। दर्शक बंधु ए तुला राशि जहार अधिपति ग्रह होचंदी शुक्र एवं यार शुभवार बुधवार शुक्रवार घातवार गुरुवार शुभ संख्या 2 6 8 शुभ रंग धला कला। दर्शक बंधु एही मासरे तुला राशि व्यक्ति विशेष मानक पई कोन रहिबो गुरुत्वपूर्ण ग्रह मानकर गोचरीय स्थिति बृहस्पति नवम स्थान रे शनि षष्ठ स्थान रे राहु पंचम स्थान रे एवं केतु एकादश स्थान रे अधिष्ठान करूछंती। ग्रह गुरुत्वपूर्ण ग्रह मानकर गोचरीय स्थिति को नजर रखि आम यह विचार करि परिबा जे तुला राशि जन्म लोकंग पई एही मास मध्यम रूप रे फलदायक रहिबो बोली संभावना अछि। आर्थिक रूप रे देखिले मासर आरंभ अनुकूल रहिबो खर्च तो रहिबो किंतु रोजगार मध्य भल रहिबो। मासर उत्तरार्ध रे अपेक्षाकृत खर्च बढ़िबा द्वारा आपनकर रोजगार कम थिबा परे अनुभव हेबो और समस्या बढ़ी पारे। कार्यक्षेत्र विषय रे कहले चाकरी करुवा लोक कार्यक्षेत्र में भल परिवेश मिलिबो किंतु तांको काम रे ध्यान केंद्रित करने को पड़िबो जहाँफल किसी समस्या न हो। व्यवसाय करुवा लोकों पई मासर आरंभ निश्चित भाव में विदेशी माध्यम रे भल व्यवसाय प्रदान करिबारे और ताहा परे समय आहुरी अनुकूल हेबार संभावना अछि। जदि प्रेम संबंध विषय कथा हेबा तबे ताहले मासर पूर्वार्धरे समस्या आसीपारे पारस्परिक समस्या बढ़ी पारे और मासर उत्तरार्धरे संपर्क रे प्रगाढ़ता आसीबो एवं संपर्क को आउरी अधिक निबिड़ता करिवे एवं मासर आरंभ विवाहित लोकों पई बहुत कष्टसाध्य हेबो एवं झगड़ा होई पारे। एकाग्रता अभाव छात्र मानक संघर्ष करने को पड़िबो किंतु विद्या क्षेत्र निश्चित भाव में उत्तम फल मिलिबो। स्वास्थ्य उत्थान पतन घटी पारे। दर्शक बंधु प्रथम आम जो गुरुत्वपूर्ण ग्रह मानक विषय आलोचना करथिले से गुरुत्वपूर्ण ग्रह मानकर यदि व्यक्तिगत फल आम विचार करिबा तेबे प्रथम यदि आम बृहस्पति कथा आलोचना करिबा तबे बृहस्पति होचंदी धन धान्यर कारक विद्या बुद्धिर कारक जस कीर्तिर कारक आध्यात्मिकतावादीर कारक एवं समस्त प्रकार सकारात्मक कार्यर बा सकारात्मक दिगर अधिपति होचंदी देवगुरु बृहस्पति। कारण ए देवगुरु बृहस्पति निश्चित भाव में संसार समस्त जीव मानकर प्राणी मानकर मंगल कामना ही करिथांती। तो देखिबा आपनक राशि पई बृहस्पति स्थान कोठी ना आपनक राशि पई बृहस्पति नवम स्थान रे साधारण भाव में गोचरीय स्थिति अनुसार बृहस्पति द्वितीय पंचम सप्तम नवम एवं एकादश स्थान रे शुभ फल प्रदान करिथांती। आपनक राशि पई बृहस्पति नवम स्थान अधिष्ठान करिथिबारु आमे साधारण भाव में नवम स्थान भाग्यर विचार करिथांती। तेणु भाग्य करे बृहस्पति निश्चित भाव में आपन को शुभ फल प्रदान करिवे। तेणु क्यों क्षेत्र में शुभ फल प्रदान करिवे ना जो माने व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र में अछंती बा कार्य करूछंती सेमानक पई ए समय निश्चित भाव में अनुकूल आनी फल प्रदायक हेबो एवं इस समय मध्य आप व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र में निश्चित भाव में उत्तरोत्तर उन्नति करेंगे आपण व्यवसाय बढ़िबो एवं जदि आप शेयर होकि आप व्यवसाय करुछन बा पार्टनरशिप रे व्यवसाय करुछन तेबे आपनकर पार्टनरकर संपूर्ण सहायता आपनकर प्रति रहिबो एवं आपण आशानुरूप आय करिवे एवं भल लाभ मध्य अर्जन करिवे एवं जो माने विभिन्न प्रकार क्षेत्र में अर्थ विनियोग करुछन बा शेयर मार्केट अर्थ विनियोग करुछन सेमानक पई मध्य ए समय अत्यंत शुभ फल प्रदायक आपनकर शेयर निश्चित भाव में ऊपर ऊपर उठिबो एवं आपण भल रकम लाभ मध्य अर्जन करि परिबे एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में जो लोक मैंने अच्छा ए समय अत्यंत शुभ फल प्रदायक आपणकर मन निश्चित भाव में कौन हम ना
ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମୟଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳପ୍ରଦାୟକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ ବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବା ଅଲଗା ଅଲଗା ଶାସ୍ତ୍ର ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପଢ଼ିବାର ସେ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ବା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବା ଜିଜ୍ଞାସା ଜାଗ୍ରତ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗରୁ ମନ ନିବୃତ୍ତ କରି ଆପଣ ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଭାଗ୍ୟ ଘରେ ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ କେବଳ ଆପଣ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ବା ସତ୍ ପଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସତ୍ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯଦି ଆମେ ଶନିଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, ତେବେ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟର ଦେବତା, ନ୍ୟାୟର ଦେବତା, କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ। ଏ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଯଦି ଗୋଚରୀୟ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଥାନ୍ତି। ଏହି ଚାରୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଶନି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତା ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଶନି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନା ବିଶେଷ କରି ଶନି ଯେହେତୁ କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ ବା ପ୍ରଶଂସିତ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଆପଣ ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସତ୍ ପଥରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଭାବରେ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁକୂଳ ଫଳପ୍ରଦାୟକ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବା କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ଘଟିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଫଳ ବିଷୟରେ। ଯେ ଅଶୁଭ ଫଳ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ସେ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ଆପଣ ମାତା କମଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ବା ସାମାନ୍ୟ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ହନୁମାନ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ବା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତ ପାଠ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।